We have to look at it outside the box. Tenemos que verlo fuera de la caja. Like the observer, como el observador. So how is it now? How can we, again, I would like to return to that question. How can we possibly queremos volver a la pregunta. ¿Cómo sería posible describe being aware describe estar consciente without attaching ourselves to the experience or to the change? Sin ligarnos a nosotros mismos, a la experiencia o al cambio? Really just being here. Simplemente solo está aquí. For one single moment. Por Just un, being here and por un solo momento, not being concerned with any solo effect estar aquí outside or inside. Y no estar preocupado por ningún efecto allá afuera o adentro. Our nervous system can let go. Nuestro sistema nervioso puede dejarlo ir. It lets go of seeking. Deja ir el buscar. You're not seeking. No estamos buscando. You have ever seeked in your life. Never. Nunca has buscado en tu vida, nunca. It was that nervous system and that drove the attention Era ese and that sistema kept that loop nervioso going. You have never been seeking. que Never. movió tu atención para buscarlo afuera. Nunca has estado buscando, nunca. No human being would consciously choose to seek. Never. What? No human being would consciously make the choice to choose seeking for whatever. Ningún ser humano tomaría la decisión voluntariamente de estar en permanente búsqueda. Nunca tomaría esa decisión. The moment you rest, El momento en que descansas, what are you looking for? ¿qué estás buscando? Tell me. Dímelo. Nothing. Peace, she says. But if you already rest now, Pero si ya estás ahorita en descanso, are you looking for peace when you're resting? ¿estás buscando la paz cuando estás descansando? You are already in peace. Ahí ya estás en paz. The only interest maybe there is how can I rest deeper? La única cosa interesante, ¿no? Es cómo puedo descansar más profundamente. So it changes the objective. ¿Sabes? Cambia el objetivo. Correct? It's like, oh, it's so good. ¿Correcto? Se siente tan bien. Is there any limit to this? ¿Habrá algún límite para esto? Is there any limit to resting? ¿Habrá algún límite para descansar? It's a different objective. Es un objetivo diferente. Just see how that. Solo mira cómo va eso. How does it affect the physical body? ¿Cómo afecta a tu cuerpo físico? ¿Tú tenías otra pregunta antes de irte? No. Per question? No, please, of course. I just wanted to finish the exploration with that. But you're welcome to. Sí, él quería terminar lo que estaba diciendo de ella, pero le gustaría saber tu pregunta. Okay. Yeah, no problem. She's going to the bathroom. Oh, of course. Vale. Oh, excuse me. Okay. Like, don't go without your question. Okay. Entonces. So how does that quality of rest, how is that experienced by the physical body? Entonces, ¿cómo esa cualidad de descanso, cómo se siente en el cuerpo físico? No, our nervous system is changing. It changes our wiring, our cellular neurological wiring. Sí, nuestro sistema nervioso cambia nuestro cableado, nuestro sistema celular cambia su cableado. How would you describe right now? ¿Cómo lo describirías justo ahora? Not so easy. No, es muy fácil. She only wants a more comfortable chair to sit down. Yeah. What else? ¿Qué más? What is awareness aware of? Because that's all you can say. ¿De qué está consciente la conciencia? Eso es lo único que podrías decir. There's awareness. ¿Hay conciencia? Of the body experiencing this moment differently. Del cuerpo experimentando esto de manera diferente. This moment differently. Este momento diferente. That's all you can say. Es lo único que puedes decir. There's awareness. Hay conciencia. Of the body del experiencing cuerpo, this moment. Experimentando este momento. In a certain way. De una cierta manera. There's nothing more you can say. No hay nada más que puedas decir.
everything else is adding something to the whole thing Cualquier otra cosa está agregando algo a toda la cosa that is not necessary. que no es necesario. It makes the thing incredibly complicated. Hace todas las cosas increíblemente complicado. Like an I. Como un yo. It's not needed for this. No es necesario para esto. It's an instance that is not needed in the whole thing. Es una instancia que no es necesaria en toda la cosa. So how is that, to be aware of the body experiencing this moment? Así que ¿cómo se siente eso? El cuerpo, la conciencia, siendo consciente de cómo el cuerpo está experimentando. How would the body describe its own experience now? Because that's actually accurate. ¿Cómo el cuerpo describiría la propia experiencia que está teniendo el cuerpo? Eso sería lo preciso. You're not even describing it. Tú ni siquiera lo estás describiendo. How would the body, if it would have access to your mouth? ¿Cómo el cuerpo, si tuviera acceso a tu boca? How would the body expresses its own experience right now? ¿Cómo el cuerpo expresaría su propia experiencia justo ahora? Without filtering it through the sin filtrarlo. Marvelous. Marvelous. Health, more health. Yes, healthy. Sí, saludable. There's no interference. No hay interferencia. Of a psychological interpretation of an instant called I. Nothing messes with the experience. De una interferencia psicológica, de un tal yo. Nada interfiere con la experiencia. There's no messing up. No hay hacer un desastre. No hay desorden. Something is in order, huh? Algo está en orden. How does that affect the body? ¿Cómo eso afecta al cuerpo? If you're not messing with yourself. Si no estás metiéndote contigo mismo, desordenándote, molestándote. Or trying to manipulate your experience and trying to find out what's going on, this whole psychological movement. O tratando de manipular tu experiencia, todo este movimiento psicológico. Interesting, huh? Interesante, ¿ah? It's like Thank you. It's like a letting go, huh? Es como dejar ir, ¿eh? Something is dropping off that is. Algo se está cayendo, se está soltando. That consistently made the body. Que constantemente hacía que el cuerpo. Literally constrict. Es como literalmente se contrae. And doubting. Y duda. What am I doing wrong? ¿Qué estoy haciendo mal? Why am I losing it again? ¿Por qué lo estoy perdiendo de nuevo? This endless loop. Este círculo interminable. Why am I having that experience? It was so good before. ¿Por qué estoy teniendo esta experiencia si antes estaba tan bien? I want to come back to this. Quiero volver a esto. It drives you crazy. Te vuelve loco. No, we're driving ourselves crazy with this. Nos estamos volviendo locos nosotros mismos con esto. And a multi-billion-dollar industry lives on this. Y nuestra multibillonaria empresa vive de esto. The whole spiritual and esoteric New Age movement is living on this. Todo el mundo de New Age esotérico vive de esto. Chuta. Crazy, eh? Loco, ¿ah? Es verdad. It's a it's one of the honestly, it's one of the biggest billion-dollar businesses on this planet. It was the church before it was the church. Sí, es una multi-billion-dollar business. Ajá, es un negocio, business. Es un negocio de multibillones de dólares. La iglesia lo hacía antes. Before it was going to the church, now antes it's going iba to the New Age. A la iglesia, ahora va al New Age. Y el mundo de la espiritualidad. Es lo mismo. Same thing. Es lo mismo. And it's invisible. Invisible manipulation. Because es invisible. ¿Por qué? It can only have an impact. Porque solo puede tener un impacto. As long as we are in that blind spot. Siempre que estemos en ese punto ciego. And the blind spot is. Y el punto ciego es. That we are concerned with an effect. De que estamos preocupados por un efecto. We are concerned with a change. Estamos preocupados por un cambio. And that focus is outside of us. Y ese enfoque está afuera de nosotros. Because from the perspective of awareness, porque desde la perspectiva de la atención, la conciencia, the experience that this body has, la experiencia que este cuerpo tiene, is outside of it.
está afuera de él. It's closer, but it's still outside. Está cerca, pero sigue estando afuera. And everything that's outside of us Y todo lo que está afuera de esto is involving us. está involucrándonos. So this is where the hooks are, Así que aquí es donde están los ganchos. because underneath there's fear Porque debajo hay miedo and doubt. y duda. And as long as there's fear and doubt, Y siempre que haya miedo y duda, we literally believe everything nosotros literalmente creemos todo. that people Todo. promise us to get out of it. Todo lo que las personas nos prometan que vamos a sacar de ello. Cualquier cosa. Nos creen, nos hacen esto, nos manipulan de manera que tengamos ese miedo, creemos, vamos, ¿no? She says this, we're manipulated to think this way, to have fear, so like this we stay like this. No, we're not manipulated. Dice que no somos manipulados. It's not from the outside. No viene de afuera. It is that we are looking for, that a part of our focus is flipping outside and looking for the change. Lo que sucede es que estamos buscando y entonces ocurre este cambio de atención para mirar afuera por ese cambio. And if the change is not occurring, Y si el cambio no ocurre or not occurring right away, o no ocurre de inmediato, or occurs differently than we wanted, ocurre diferente de como lo queríamos, then the feedback is that we give ourselves is, oh, I'm doing something wrong. entonces la retroalimentación que me viene, el feedback es que, oh, estoy haciendo algo mal. Or maybe I have to try harder. O quizás tengo que intentarlo más fuerte. So we are weakening ourselves. Así que nos estamos debilitando a nosotros mismos. But that doesn't come from the outside. Pero eso no viene de afuera, It comes from the inside. viene de adentro. The outside is not weakening us. El exterior no nos está debilitando, It only contributes solo contribuye when we believe that the outside can help us. cuando creemos que el exterior puede ayudarnos. But it adds another layer on top of it. It's the weakening is before. Pero le agrega otra capa a ello, la debilitación es antes. So how is that for a moment? Just to Así que ¿cómo es eso ahora por un momento? Solo we were here yesterday. We connect with what we love, or that we love. estamos aquí con eso que amamos, lo que sentimos amor. Today we're just looking at it from a perspective of awareness. Hoy lo estamos viendo desde la perspectiva de la conciencia, That we already are aware. de que ya estamos conscientes. So can we be aware without being concerned with any change? Así que podemos Or estar any effect. conscientes sin estar preocupados por ningún cambio o ningún efecto. But this moment is very short. Okay, then. And Ok, then the next entonces moment. el siguiente momento. From one moment to the next De un moment. momento al siguiente. To not get involved in looking at effects. De no involucrarte en buscar un efecto. Okay, so there's awareness here, Así que hay conciencia aquí. and then there's a recognition. Y luego hay un reconocimiento. And the moment you recognize, you let go again. Y en el momento en que reconoces, déjalo ir otra vez. So you never hold. It's like our nervous system is not used to live without that reference point of our own experience. Así que así nuestro sistema nervioso nunca ha estado acostumbrado de dejar de vivir, de tenernos a nosotros mismos como referencia de nuestra experiencia. It's like that's our crutch. Esa es nuestra muleta. And the moment something is changing, we're doubting ourselves. Y en el momento en que algo está cambiando, empezamos a dudar de nosotros mismos. It's a package deal. Es un es una oferta que viene en paquete. So how is it just to be here and to be aware without? Así que ¿cómo se siente estar aquí, estar consciente sin Just to be aware without even being interested in solo estar consciente in the effect. sin siquiera estar interesado en el efecto? With the wish of keeping in this moment. But then you're wishing an effect. Pero entonces estás deseando un efecto. Okay, yeah, and that's the trick. That's the blind Ese es spot. el truco, ese es el punto ciego. Okay, so Okay. but you see that now. You're aware of this. Ahora lo ves, ahora eres consciente de ello. Okay, so now don't go with the wish, Así que ahora no vayas con el deseo, but stay with the intention of finding that stability. pero mantente con la intención de encontrar esa estabilidad.
not the stability of the experience, but the stability of not moving with the No experience. la estabilidad de la experiencia, sino de la estabilidad de no moverte dentro de las experiencias. So the experience may change, but you stay stable. Así que la experiencia puede cambiar, pero tú te mantienes estable. There's a different focus. Es un foco diferente. This is a completely different Este focus. es un foco completamente diferente. Because you're not looking for stability in your experience, Porque ya no estás buscando la estabilidad en tu experiencia, but you're stabilizing yourself in your own connection with yourself, sino que te estás estabilizando a ti misma en tu propia conexión contigo misma, independently of what experience is happening. independientemente de cualquier experiencia que esté sucediendo. This is a completely different perspective. Esta es una perspectiva completamente diferente. So how is that? Así que, ¿cómo se siente eso? Now, Estoy completamente de acuerdo, pero nos atacan los momentos. She says that she completely agreed and that she's attacked by moments and they take us away. I fully get you, sweetheart. Te entiendo perfectamente, cariño. Okay, but in that moment, Pero en ese momento, even if the way you speak, incluso la manera como hablas, part of your focus parte de tu foco is moving to the outside, se está moviendo hacia el exterior, to that what you call attacks, para eso que llamas ataques, and you're concerned with how can I change this? y estás preocupada en Es- cómo puedo cambiar esto, How can I stop it? cómo puedo detenerlo, Yeah? And you get involved in it. y te involucras con ello entonces. Okay, so when you look at that's the scenario. Ok, entonces cuando lo ves, eso es un escenario. How big are the chances that you will be able to change the attacking? ¿Cuál es la probabilidad, tus chances de que puedas cambiar o Outside evitar of ese yourself? ataque que está fuera de ti? How would you say? 100%, 0%? ¿Cómo podrías decir porcentaje de posibilidad de That you cambiar have tu the power exterior? to change what attacks you De outside que of tú you. tienes el poder de cambiar lo que te ataca afuera. How big are the chances? ¿Cuál es el chance? ¿Cuán grande es? 35. 35. Wow, I would say 0, but Yo anyway. diría 0, pero bueno. Cuestión de practicar, ¿no? The thing of practicing. Yeah, that keeps you busy. Eso te mantiene ocupada. Okay, so these 35%, Este 35%, I would call hope. este 35% yo lo llamaría esperanza. I will, okay, so again, De nuevo, there's nothing wrong with it. no hay nada malo con ello. Okay, so but it's clear that Entonces we hay, don't have 100% control of the things outside of us. está correct? claro de que no tenemos el 100% de control de las cosas que pasan afuera de nosotros. Even though it's only 70%, Incluso aunque fuera 70%, it's going to be highly volatile. igual va a ser muy volátil. Huh? 70% of something that is not in my control controls me. 70% de algo que no está en mi control, me controla a mí. No way. No, que va. I'm not free. Never. No soy libre, I will not nunca. have a moment of freedom. Nunca tendré un momento de libertad. No, won't No, work. no funcionará. Okay? ¿Ok? Okay. I would say I don't have any control about anything. Yo diría, outside of me. no tengo nada de control sobre lo que está fuera de mí, But let's stay with this 65%. pero vamos a quedarnos con este 65%. Okay, so now, Así que ahora, how is it ¿cómo es, for just a moment por solo un momento, to not be concerned with the outside, not with the effect, de no estar preocupado con el exterior, no con el efecto? and also not to be concerned with what do I need to do to change it? Entonces, no preocuparse tampoco con lo que tengo Really que hacer nothing. para cambiarlo. Realmente nada. Just to be concerned with your own stability. This is what I want. Solo estar preocupada o ocupada de tu estabilidad. Solo tú. That I have that connection with myself, and nothing can make me move away from that. De que yo Nothing. tengo esta conexión conmigo misma y nadie me puede mover de eso. That's your Nada. interest. That is your interest. Ese es tu interés. Nothing else is your interest. Eso es lo que te interesa. Nada más te interesa. To be with myself, and nothing can move me away from myself. Estar conmigo mismo y nada me puede mover de mí mismo. Nada. Huh? Like the Buddha. Como el Buda. Afirmación, ¿no? No, Affirmation. no, no. no affirmation. Nada de afirmaciones. It's the clarity about your own intention, Es la claridad sobre tu propia intención. what you really want. Lo que realmente quieres. Be with myself, Estar conmigo misma
And nothing can move me away from home. Y nada me puede mover lejos de mi hogar. Huh? Because some people call it, I'm home. Porque algunas personas lo llaman, estoy en mi hogar. And I don't want to leave it. No quiero dejarlo. Am I crazy to leave home? ¿Estoy loco de dejar mi casa? No human being would consciously divide. Ningún ser humano conscientemente se dividiría. Because that's what we call leaving home, when I lose myself. Porque eso es lo que llamamos cuando dejamos nuestra casa, nuestro hogar, cuando me pierdo. Do you enjoy this when you are deeply connected with yourself and you feel like I'm home? And do you enjoy this? ¿Lo disfrutas cuando dices que te sientes completamente conectado Stupid contigo question, misma? of course. ¿Lo disfrutas? It's the best you've got. Sí, es una pregunta simple, es lo mejor que tienes. Okay, so that's your interest. Así que ese es tu interés. I would even say it's deeper than your interest. I would say it's even deeper than your interest. Yo diría que es incluso más profundo que tu interés. It is what you really love. Es lo que realmente amas, Correct? ¿correcto? To stay home. To De be with. mantenerte en tu hogar, estar contigo. And this is all that counts. Y esto es lo único que cuenta. And when you're home, Y cuando estás en tu hogar, are you concerned with the outside? ¿estás preocupado por el exterior? Zero. Cero. Zero. The outside is not interesting. Cero. El exterior no es It interesante. feels like I let the outside be, Se siente como que estoy dejando el exterior ser and the effect is the outside lets me be. y el efecto es que el exterior me deja ser a mí. That's the deal. Ese es el trato. Okay. Okay, Okay. so how is that to be clear, to establish yourself in that clarity? Entonces, ¿cómo es eso de estar claro, de establecerte a ti misma en esa claridad? Then God himself could appear in front of me, say, come here, come Que here. incluso come el here." Dios mismo podría aparecer aquí y decirte, ven aquí, ven aquí, ven aquí. And I would say, I'm sorry, I'm not leaving home. Y yo le diría, lo siento, no voy a dejar mi hogar. You can come to me, but Tú I'm not puedes leaving. venir a mí, pero yo no me voy a ningún lado. In the Buddhist tradition, they have a saying for this. En la tradición de Buda tienen un dicho para esto. They say they're calling it, if you meet the Buddha, Ellos dicen que si conoces al Buda, kill him. mátalo. That's the same. Have you heard about the Buddha? If you meet the Buddha, kill him. Tienen este dicho, ¿sabes? Que si conoces al Buda, mátalo. Which means kill the Buddha outside. Lo que significa mata al Buda fuera de ti. So it's like when he comes, you say, come over, come here. Así que cuando te dice, ven aquí, ven aquí. I won't leave you. Sorry, you can come here, but I'm not coming. No, no voy a dejar mi hogar. Lo siento, si quieres vienes tú, pero yo no me I'm muevo. not moving. No me muevo. Then the outside Buddha disappears Entonces el Buda exterior desaparece, because you are the Buddha. porque tú eres el Buda. But this is that stability. Pero esto es esa estabilidad. And for this, we have to, it's not have to, but it's an invitation Y para esto tenemos, bueno, no tenemos, es una invitación to experiment at least maybe until tomorrow. para experimentar por lo menos, tal vez hasta mañana. Just, we have another meeting tomorrow. Solo mañana tenemos otra reunión So for the next, let's a las say 9:30, 9:30. 20 hours, Así que son 20 horas to experiment to completely let go of any effect outside or onto your own experience. de experimentar, soltar cualquier efecto que pueda tener una experiencia externa. So that even your own experience cannot make you move. Así que ni siquiera tu propia experiencia podría hacerte moverte. So there may be anger showing up or sadness and you're not moving. Así que podría aparecer rabia o tristeza, pero tú no te mueves, Because it doesn't mean anything about you. porque no significa nada sobre ti. We only believe it means something about Solo me. tú crees que significa algo sobre ti. Your experience has nothing to do with you. Tu experiencia no tiene nada que ver contigo. It doesn't say anything about you. No dice nada sobre ti. That's a blind spot for most spiritual seekers, that they take their experience as a reference point if they're doing right or wrong. Ese es el punto ciego de todos los buscadores espirituales que se toman a sí mismos como a su propia experiencia como referencia para saber si están haciendo algo bien o mal, Or if they're progressing on their path or not progressing. o si están progresando en su camino o no están progresando. Es un punto ciego. And the problem with blind spots is Y el problema con los puntos ciegos es we're blind. que estamos ciegos. We can see them. No podemos verlo. We believe they're not existing. Y creemos que no existimos.
And that keeps the system looping. Y eso mantiene el sistema en un loop, en un círculo repetitivo. Does it make any sense? ¿Tiene algún sentido? And what effect does it have? ¿Y qué efecto tiene entonces? It's a wrong word. How we say, what? Palabra equivocada, diría. How does the nervous system responds to this? It's better said. ¿Cómo es que el sistema nervioso responde a How esto? does the Eso body estaría mejor responds to dicho. that invitation? ¿Cómo el cuerpo responde a esa invitación? And how does the focus of attention moves? ¿Y cómo el foco de atención se mueve? It has an effect on where our attention is focusing on. Tiene un efecto en donde nuestra atención se está enfocando. Wow. What would you say? ¿Qué dirías? Parece que el cuerpo está ligero. She says that the body will feel light, Is that weightless. is that something that you're noticing right now? ¿Eso es algo que estás notando ahora? Yeah, it doesn't have a weight. There is limitless. Okay, that's definitely some weight is dropping. Eso es definitivamente eso. Algún peso se está soltando. So it's actually more grounding, huh? Entonces es incluso más enraizante, ¿ah? It's very interesting. It's not making me more floaty. Es muy interesante, ¿ah? No me hace más flotando. It actually connects me more with the earth, En realidad me conecta más con la tierra, which is always more stability. lo que es siempre más estabilidad. It's like roots. Es como raíces. Raíces, if you have good roots, you're quite stable. And most people don't have roots. They're Sí, not rooted. sabes, cuando tienes buenas raíces, entonces eres bastante estable. Y la mayoría de la gente no tiene raíces, están flotando. Okay. So that's an effect. What else do you notice? Así que eso sería un efecto. ¿Qué más notas About the focus of attention? sobre el foco de atención? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Or where is the focus of attention right now? ¿Dónde está tu foco de atención justo ahora? What would you say? ¿Dónde diría? He says that he feels freedom. Yeah, Sí, that's instant freedom. es una sensación de libertad Instant. instantánea. So the outside world is losing significance, huh? Así que el mundo exterior está perdiendo significado, ¿ah? I'm here, or there's awareness here, and that is, Estoy aquí, estoy consciente it's aquí not entangled in the outside. y no está enredado con el exterior. Some people call that freedom. Algunas personas llaman eso libertad. Amidst this moment, not in the after a change. Estoy en este momento, no después de un cambio. Everything can remain as it is. Todo puede permanecer como está. How does the nervous system respond to that sense of freedom? ¿Cómo el sistema nervioso responde a esa sensación de libertad? It's fuerte, huh? He says that the heart feels in a different way. It's more... It could be that you're more in freedom, but the heart feels like you're leaving something outside, let's say, and starts to pump faster. And that's the feeling. Maybe some people feel different. Yeah. From the heart, I mean. Some can go fast, some others slow. To me, faster. Yes. Sí, Yeah. Porque aquí sentimos, ¿no? El amor. because we feel here the love, the harmony, this area. Great. Genial. Is a lot of mental activity, or has the mind slowed down? ¿Hay mucha actividad mental o la mente se ha Not much activity here. enlentecido? No hay mucha actividad aquí ahora, ¿no? So this, which is basically, mental activity is basically a consistent, ongoing process of interpreting. Lo que es básicamente la actividad mental es básicamente un constante proceso de interpretar And giving labels to the experience. y de ponerle etiquetas a las experiencias. And from that moment on, we're not looking at the experience, but we're looking onto our psychological interpretation of the experience. And this is how we get involved. Okay. Y desde este punto de vista nos estamos concentrando no en la experiencia, sino en las etiquetas que les ponemos. Y así es como nos involucramos, nos enganchamos. Yeah.
We don't live our life, we live a psychological life. No vivimos as a matter nuestra of fact. vida, vivimos una vida psicológica. Even if we would not call it psychological. Incluso si no lo llamáramos psicológico. Yeah. But this is not life. Pero esto no es vida. Life is it's like something completely different. La vida es algo completamente diferente. Yeah. We're finished, yes. Well, Bueno, interesting, you may like to experiment with this. confía en mí, seguramente vas a querer experimentar con esto. Just if you walk around the compound here, Solo si caminas alrededor del recinto, as beautiful as it is, así de hermoso como es, but if you stay completely with just be completely connected with yourself without going to all the different offers and path and you know all this, like a supermarket. pero si te mantienes completamente en tu estabilidad dentro de ti mismo, sin ver ningún tipo de propuestas, caminos, ofertas, como en un supermercado, Yeah, because that's what you're looking for. You're looking for yourself, right? porque sabes, eso es lo que estás buscando, ¿no? Te estás buscando a ti mismo, You want to be with yourself. ¿sí? ¿No? Quieres estar contigo mismo. And So she says that you have everything and you are the one who chooses. yeah. Sí. And if you don't choose anything, Y si no escoges nada, you're just yourself. And this is eres solamente tú. She says that no one forces you. yeah. Just play Sí. with this, you know. Solo juega con esto, ¿ah? Then it's very sweet. Es muy dulce. You know, it's like a big. In India, they call it the Maya, Es como un gran... En India lo llaman Maya, like the world of illusions, el mundo de las ilusiones. and you're enjoying it, Y lo estás disfrutando, but you're not getting entangled. pero no te estás enredando. Yeah, ¿Sí? it's like wow, what a game. Es como, wow, mira qué juego. It's another word in the Indian tradition. They call it lila, Es otra palabra en la tradición india, lo llaman lila. but you're not buying in Pero no estás participando en... because you love to stay connected with yourself and not giving yourself away. Porque te encanta mantenerte conectado contigo mismo y no quieres regalarte a ti mismo, darte afuera. She says that a lot of people says that no, but it's very easy. Yeah. Sí. She says that people say, but it cannot be, it's too easy. Yes, truth is easy. If it's Sí, la verdad es fácil. if it's not easy, it's not true. La verdad, si no es fácil, no es verdad. The moment becomes complicated, it isn't true anymore. En el momento en que se vuelve complicado, ya no es verdad. Truth is always easy. La verdad siempre es fácil. That's why we're overlooking it, ¿Sabes? Por eso estamos siempre pasándolo por harto. because it's right in front of us. Porque está justo enfrente de nosotros. But it's true. Esa es la verdad. Great. You can experiment with this. Tú puedes experimentar con esto. I'll be around. Yo voy a estar por aquí. With a lot of luck, I'll be here tomorrow too. Con mucha suerte estaré aquí mañana también. And then we can see. Y entonces ahí podemos ver. And it's just your own exploration, you Y know? es solo tu propia exploración, ¿sabes? Like I'm exploring for myself, and then tomorrow we meet again, and then we see what we found out. Como yo estoy explorando para mí mismo y mañana podemos ver qué es lo que hemos I'm not encontrado. introducing any path to you, any technique, nothing. No Never in my estoy- life I will do this. No estoy introduciendo para ti ningún camino, ninguna técnica. Nunca haría esto. No, I trust in your capacity to explore, Yo confío en tu capacidad de explorar, because you love that. porque tú lo amas. And then we meet again. Y entonces nos encontramos de nuevo. If. Sí, eso. Gracias, Alessandra, para tu traducción. Gracias. Thanks for joining. Thanks for coming. Gracias por unirse, gracias por venir. Hasta mañana. Hasta mañana.